جينا تصوير نهار الأربعاء في دار واحد من الطلبة، هيكل جزيري 21 سنة، طالب في المدرسة اللي باش نزوروها. اللي يقرا في السبيسياليتي نتاعك ثم نجح في حياته ولا لا؟ معناها اسكو العباد سان ميتيي اللي تحلم بيه ولا؟ Bon, c'est un métier bien sûr, نحلم بيه, c'est un métier اللي on va arriver très vite au sommet et on commence au bas de l'échelle, puis on arrive très vite en haut. قبل ما تخرج معناها عندك حاجة تهزها معاك ولا؟ Oui, bien sûr. Donc j'ai préparé ma tenue de cuisine. Arrête. Donc il faut prendre sa tenue de cuisine parce que des fois on est appelé en renfort en pratique. On est appelé en renfort dans la cuisine. Donc j'ai tout l'équipement de la cuisine là. Ok, on y va. المدرسة الخاصة اللي يقرأ فيها هيكل تعتبر الوحيدة في تونس في اختصاص المانجمنت التورستيك. الطالب يدفع 8000 دينار كل عام، 3 سنين ليسانس و5 سنين الماستر. خذينا الطريق مع هيكل في اتجاه مدرسته في العاصمة. خلط هيكل المدرسة اليوم لازم يدخل الكوجينة في درس براتيك ولازم يكون اون تونو بعد 10 دقائق. الطلبة ديجا دخلوا للكوجينة، اليوم لازم يحضروا فطور مع مدى ساعة ونص البعثة سفارة ألمانيا وبعض المختصين. الشيف جاك أونريو حاضر باش يعاون الطلبة في الكوجينة. On va préparer un sauté de légumes qui va être un accompagnement pour une viande. Chef Tommy, s'il vous plaît, en viande, ce midi, nous avons une entrecôte champignon. Très bien. Et la garniture supplémentaire de légumes sera bien celle-ci. Bien sûr, chef. Ce que l'on va faire, on va donc décrire la mise en œuvre de ces légumes ensemble aux élèves pour leur inculquer les bonnes notions culinaires, les bonnes méthodes, parce qu'en cuisine, c'est un peu comme des mathématiques, 1 plus 1, et là c'est d'abord l'échalote, après tel légume et tel légume. Faire un bon travail, ok? Alors, on y va, je vous montre, c'est hyper simple, donc toujours très propre, Et vous voyez ce mouvement, mon couteau. فطور اليوم غرياد مع لوجوم سوتي. جاك أونريو يوري الطلبة المراحل الكل اللي تعدى بهم البلا هذا. Un peu de beurre, un peu d'huile, puisqu'on est dans la transition tunisienne et la cuisine française. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin? On m'a dit que vous étiez parti de bonne heure. Non, à 9h45, chef. Bon bah alors. Donc ça va aller tout seul. Sur le feu, on met gentiment. D'accord. Chef, pour faire revenir, regarde comment c'est beau ça. Le client il va être heureux. Ok, chef Tomé, tu as compris le procédé? Oui, chef. D'accord. Il y a différentes façons. Vous m'avez bien dit, chef, c'était une pièce de viande de bœuf que nous allions faire derrière, pour accompagner. Donc moi je vous montre juste le légume. Le chef Tomé au service, quand ça sera de service, vous montrera les dispositions avec la viande. Donc on peut imaginer des tas de choses, géométriques, non géométriques, ronds. Moi ce que j'aime bien, c'est comme un tableau. Parce que demain vous allez conduire ces gens-là. Alors Heikel, je t'invite, et cette fois-là je te tutoie, je t'invite à bien regarder et prendre des notes pour que demain, tu puisses commander tes hommes. D'accord? Oui, chef. في المدرسة أكثر من 25 جنسية مختلفة. المدرسة فرع من مدارس كبرى في العالم متوزعة على 24 دولة. Voilà une disposition dite
un peu moderne, un peu épuré. Chef Tommy. Oui, chef. هيكل يعني انتم باش تكونوا دي ماناجير نهار اخر. اسكو الماناجير شنو هو العلاقه ما بينه وما بين الكوجينه؟ علاش معناها لو شيف جاك il insiste انك تعرف لي زوتي وتكون Il faut passer, c'est un passage obligatoire, il faut passer par là. Nous, on a un cours qui s'appelle le FNB, qui s'intéresse à tout ce qui est mangé, tout ce qui est food and beverages dans l'hôtel. Donc c'est très important pour le manager de savoir pour le coût financier, de savoir pour les produits, pour savoir pour tout cela, pour savoir donc quand on s'adresse à un chef cuisinier, quand il nous dit qu'il a besoin de tels légumes, de tels, je sais pas, tout ce qu'il lui faut, de telle viande, tout ce qu'il lui faut, pour qu'on sache à peu près le coût, pour qu'on sache à peu près la tranche de viande quand il coupe, qu'il faut couper à peu près à 100, 110 grammes, je sais pas exactement c'est à combien. Il faut savoir, c'est un tour, donc il faut passer par là, on doit avoir une idée. Ça vous va? Oui, chef. Bon, merci, chef Tommy. وفات الديمونستراسيون جاك اونريو بعد شويه ياخذ طياره باش يرجع لباريس. انتم تقراوني في فاتيل ان كيل اني مثلا؟ Première année. شنو هو الابور معناها اللي يجي من انك تقرا باش تولي ماناجير انك تمشي للبراتيك؟ والله كل شيء معناها تبدا من اش كازيت معناها لازم تبدا بالكوجينه معناها سال نتاع الريستورون ومعناها تبدا من اش كازيت تعرف كل شيء. سي اسونسيال معناتها لازمك تتعلم تبدا معناتها من اول حاجه الاساسيه ومن بعد تيفولي. قداش تعملوا من براتيك معناها عندكم انا جماعه براتيك. قداش الدوري تاع الفورماسيون كلها؟ شغل ماناجير معناها شغل ماناجير في الاوتيل ولا في الريستورون؟ La licence ça dure 3 ans, après le master c'est 2 ans, donc en tout c'est 5 ans. 5 ans. اليوم شنو هو الحاجه المميزه في الايكول تاعكم انكم تحضروا فيها براتيك حاجه باهيه معناتها الكوتي براتيك نتاعها خير من ثيوريك معناتها جو برون لو فري ميتيي معناتها. مي ريتكم قبيله معناها الريستورون معناها الميزون تابل كل حاضره علاش شنو فما؟ عنا فطور اليوم دي انفيتي عنا جماعة من الامباساد يجيو يفطروا معنا الكل دونك حنعمل ميزون بلاس على بكري باش نبداو حاضرين باش نخدمو. ولا الكوجينة بدلت فكرتي على الكوجينة تو معناها ولات حاجة أخرى تفهم شنو هي الكوجينة معناها تو تفهم اللي عندها قدر وقيمة أكبر من اللي يحكيو عليها العباد معناها في تونس. تسمع الكوجينة تقول حكاية فارغة ألوغ كو سي أكبر حكاية نتصور في لوكال باش تخدم بيه هي الكوجينة. شوف كوزينير نجم يكون خير من الديريكتور تاع اوتيل. ان شيف سي فريمون ان شيف معناها مش كلمة كيكا. ومن غير كوجينه tu peux rien faire معناتها من غير كوجينه ما يتحرك شيء. هي الحاجه تاع البلاصة هي الكوجينة. Tout simplement dans un hôtel ou dans un restaurant. Excusez-moi. Chef. Oui, je suis chef Tommy Hans. Donc je viens juste de prendre cette année les élèves. Donc tout simplement le plus important c'est que dans un hôtel, la colonne vertébrale c'est la cuisine. La cuisine est très très importante. Il faut savoir gérer plusieurs choses en même temps. في صالة الريستوران التلامذة اون تونو دو سيرفور وجاك اونريو يعطي النصايح الأخرى للطالبة عايشة. Il est important parce qu'ils vont pouvoir mettre en valeur tous les ingrédients et présenter au client le plat qui va être... Parce que le client, on le reçoit, il rentre très fatigué, il doit sortir très reposé et joyeux. Merci. الشيف جاك كان تأثره واضح وهو يسلم على الطلبة 3 أيام عداهم في تونس خلته يستانس بالناس اللي قبلهم هوني. Merci pour tout. Je vous en prie. Vous êtes toujours le bienvenu parmi nous. C'est dur. Et merci encore. Merci à vous, chef. تقريب كل شيء حاضر أما عنا شوية وقت باش نسألوا الطلبة على مدرستهم وتكوينهم. اسماعيل انت اون كيل اني تو؟ دوزيام اني. وخذيت الباك معناها عطاوك اورينتاسيون حبيت تبدل ولا كيفاه؟ بون عملت حبيت نعمل سيدي ظريف وكل من بعد كي فما فاتيل كل شيء جيت الفاتيل دونك من الباك ديريكت ما عملتش عام في بلاصه اخرى خديت الباك منها. خذيت الباك عطاوك سيدي ظريف علاه ما مشيتش؟ بون فاتيل خاطر سيدي ظريف يعملوا دي برونش مش بريفي خاطر دي برونش يعملوا يا ريستوراسيون يا كويزين يا جيستيون فهمت هنايا مانجمنت معناتها يلونجلوب تو فهمتني هذاك عليه. معناها تحب نهار اخر تكون ان مانجر دوتيل ولا دو ريستورون ولا اسكو مش بار اوبليغاسيون عملتها خاطر بيان سور كو نو مش بون سي ان بون موند او توريزم وكل شيء يزيد مانجمنت حاجه باهيه معناتها
de gérer un hôtel ou que ce soit un département. Je trouve ça très intéressant, un très bon monde. C'est tout. اليوم انتوما وانت واصحابك معناها باش تعملوا لي سيرفور في الديجني هذا اللي Il y aura des Allemands, des managers et tout. La présidente de l'UIT, Université internationale de Tunis, Monsieur Tbolbi, notre directeur. Inch'Allah ça va, Inch'Allah ربي معانا وكهو مع بعضنا. التوصيات الأخرى كانت من ماتر عامر لتلامذته. Donc je compte sur toi en fait pour faire tout ce qu'il faut au niveau des entrées, des suites. Moi aussi. Donc voilà, vous vérifiez donc au fur et à mesure donc les couverts, vous vérifiez donc au fur et à mesure donc les assiettes de trop. Donc voilà. Donc sinon donc on a bien parlé donc depuis le début donc sur la démarche donc de notre service. Et voilà, donc je vous souhaite donc un bon courage et j'espère que ça va bien se passer. حبينا ناخذ فكرة على الصالات وين يقراو التلامذة والبيبليوتيك وغيرها من الانفراستركتور متاع ليكول. دونك هنا تقراو البراتيك التhéorie. C'est ça. Donc on est comme les classes يعني. C'est ça. Nous avons 2 semaines par mois dans le théorique. Donc on alterne une semaine théorique, une semaine pratique. Et donc en tout, ça fait 2 semaines donc on a cours ici. Donc c'est soit les classes, nous avons nos classes ici, soit les grandes salles par là, soit notre salle d'informatique qui est là. Mais franchement pour les classes الطلبة يقرأوا انفورماتيك واحدة من الماتير المهمة في حياة مانجر دوتيل ولا مدير ديبارتمون في مؤسسة سياحية. الدخول هوني بالباك لجنة تنظر في الملف باش يكمل 3 ولا 5 سنين مع ستاجات في الخارج. Les 3 principaux bassins émetteurs du monde sont l'Europe, bassin émetteur, premier bassin émetteur du monde, environ 500 millions de touristes annuels. Ensuite, le bassin de l'Amérique du Nord jusqu'aux Caraïbes, y compris le Mexique et le Canada. بعد ما يكمل الطالب هوني قرايته 95% من المتخرجين يخدموا في الخارج نظراً لتميز التكوين وعقود الشراكة اللي ما بين المدرسة بين نزل العالمية كما سوفيتيل، شيراتون، موفنبيك، ميريديان وغيرهم. التكوين في الاختصاص السياحي هذا لازم يكون فيه برشا غرام بالخدمة هذه، لأنه المانجر دوتيل ولا ريستوران باش يعدي حياته في خدمته سواء في تونس ولا في الخارج. هبطنا للريستوران، ضيوف المدرسة وصلوا ديجا. Voilà, donc monsieur l'ambassadeur nous fait honneur par sa présence aujourd'hui. Et messieurs viennent d'arriver d'Allemagne, ils sont enseignants à l'université de Mannheim. Et c'est l'université qui est partenaire de l'Université internationale du Tunis. Donc nous aurons une codiplomation, des échanges d'étudiants, des échanges d'enseignants. الضيوف هم مختصين في جامعات خاصة في تونس وألمانيا إلى جانب السفير الألماني. هيكل وأصحابه أمنوا السيرفيس في الريستوران كما المحترفين من غير حتى غلطة، والناس الحاضرة حست بهذا. هذا كان كل شيء اليوم في حلقة يومية مواطن. كل شيء يتعدى على تونسية تي في، تنجموا تلقاوه على السيت متاعنا tunsiatv.com. تلقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي موضوع جديد في يومية مواطن. ديما التونسية.